деҳоте ки дар уҷа мақсад ҷумъахонӣ нест, аз ҷоҳои обод, аз ҷоҳое ки масҷиди обод доранд дур қарор доранд. Инора ҷумъа дар калашу фарз нест аҳли ӯ деҳара. Бале. Ӯ ҳамун намози пешина мехонанд, яъне фарзи вақтишу ҳамун пешинай. Барои онҳо ҳатто рухсат аст ки дар масҷидшу намози пешина ба ҷамоат бихонанд. Касе агар фазилати бештар мехоҳад, ҷумъа фақат намоз нестай ку. ҷумъа таълимай, ҷумъа амри ба маъруфу наҳйи аз мункарай, ҷумъа дидорбинии дӯстоай, касое ки мақсад ай роҳҳои дур меоянд. Касе фазилати бештар бихоҳад, марҳамат биёя. Аммо агар касерам на омаду дар ҳамун деҳа хонд, ҳеҷ ишкол надорад. Пешинам ки ба ҷамоат бихонанд 100% барошу мустаҳабай дурустай. Хуб, як саволи дигар кунам. Инам муриди ҳамин чиз. Масалаи тулӯи афтоб мебинем чашм, ғурубшам мебинем. Тақрибан 17 дақиқа ишам ҳамин қадар бисёр мезад. Ҳамин қиём имрӯза аввали вақти намози пешин 20 стакан ягай, 12:40, 12:35 пас ҳамин 20 дақиқа ҳам қиёми гуфтагӣ ё зиёдтар баъзиҳо ҳамин 10 дақиқаву 15 дақиқаву 20 дақиқа меган қиём вобаста ба фасли сол тағйир мехӯрад. маънои қиём чие? ҳамун афтоб дар байн мештаку, унам стрелкаи соат бори. ина масалан ҳамин соати 12 як аҳамият битен, дар афтоб бесте рӯ тарафи шимол, ҳамин та рост бестед, ҳамун соят ранги стрелкаи соат борем та рост мешавад ба қад. Анамина қиём меган. Ай ҳамун вақте ки аллакай рост шидестай ку, то вақти андак завол шидан, ҳаминҳо. Ина масалан ҳамин ҳеҷ ҷои шак нестай ки дар ин мулки сарзамини мо соати 12 ҳамеша қиёмай. Кадом соат вақте набошад соати 12 қиёмай. Балки 12 ҳамун айни анамун ростишай. Ана дар масъалаи ки чанд қа мерава, анаиш мақсад вобаста ба фасли солу дарозу кӯтаҳии рӯз фарқ карда мешта. Барои ҳамин эҳтиётан ҳамин 5 стакан 12 бигире то ҳамун вақте ки таъин шудааст ки аввали вақти заводай. Ина ҳозир масалан 12:28 шояд ним соат шавада ҳамин вақти қиём. Эҳтиёт кунед. Вақтҳое мешавад ки ҳамин вақти қиём камтар мешавад. Ина фарз кардем дар зимистон 12:10 дақиқадан баъзан мешавад ки аввали вақти пешин мешавад завод. Он ҳолада мисол ина вақти қиём 10-15 дақиқа. Фақат барои вақти муайян кардан чанд қа тахмин кунем, 20 дақиқа ё ним соат. ҳамин иллати он ки пайғамбар наҳй кардааст дар вақти қиём намоз хондан. дар вақти масалан тулӯъ наҳй кардааст, дар вақти ғуруб наҳй кардааст. Ба ӯ хотир аст ки дар нимҷазираи Арабистон баъзе арабҳо буданд ки собиӣ буданд. Собиӣ яъне ки афтобу кавкабпараст. ҳамино афтоба ибодат мекарданд. дар вақти қиёми офтоб, дар вақти ғуруби офтоб. Ана пайғамбар ба хотири он ки ҳамун дар ибодат вақти ҳамво мақсад чӣ нашавад, ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамин ҳолатода наҳй кард ки намоз нахонед. Безарурат ҳамин ченда намоз нахонед. Таҳия аксар мустаҳаб меган, баъзиҳо суннатшам гуфтиянд. ҳамин намози таҳияра. ҳамун суннатишам вақте ҳаст ки ношишта бихонед. дар масҷид ки dur омадӣ, аввал коре кунӣ ҳамун таҳия бошад. Таҳия яъне салом. Яъне дуруду салом гуфтан ба соҳиби масҷид, ба Худо. Дар хона як кас бидуре ассалому алайкум мегӯй ку. Хонаи Аллоҳ ки омадӣ намози таҳия мехонӣ. Аммо вақте ки ҳамтари амри ба маъруфи гуфтагитон шид, ё ки мақсад соати макрӯҳияи амри маъруфам ки набошад, шишти масалан Қуръон хондӣ, ё ки зикр кардӣ, ё ки dur омадӣ ки аллакай намози фарза қомат гуфтестиян, успед намекунӣ таҳия бихонӣ. Ё аз вақт ҳамун миқдоре мудагия ина масалан дар пешин ки успед мекунӣ фақат пешина бихонӣ, суннати пешина. Барои таҳия вақт нестай. Вақти ҳамин ношишта хондӣ, савоби таҳияра гирифтӣ. Вақти ҳамун амри маъруфам дар ҷод ки шиштиву суҳбата гӯш кардӣ, суҳбате ки донистанаш воҷибай, шунид мақсад ҳамура асхит кардан воҷибай. Савоби таҳияра мегирӣ. Бе ягон шаку шуба. Барои ки воҷиб мақадамай бар суннату бар мустаҳаб. ҳоҷат дигар нестай ки баъде ки ба бихезӣ бо таҳия бихонӣ, дигар ҳоҷат нестай. Асли таҳия ҳамия ки ношишта коре накунӣ. Ана бо мешавад ки масҷида намоз мехонӣ, мебурӯӣ
هم تا میروی کی جو میگی بیا خیر درباره میخوام تمام ما میرم ضرورتی خونه رفتن نیست او گشته میدوه اینجا باید خواندن در طور که آخه در مذهب ما چیزی که ابن عابدین شامی گفته است در امیر رد المحتورش میگه همون مقصد همون امر سنتیش یک روز در یک بار اگر بخونی در یک مسجد کفایه میکنه. البته ای مسجد برمدیم یا مسجد دیگر رفتی خیلی میخونی لیکن یک مسجد انشالله کفایه میکنه. اگر خیلی وقتی مکروهی نباشه شرایط باشه هر بار بخونی با بهتر لیکن اگر هم یک بار بخونی انشالله سنتیش انا بسیار سوال خوب شید همینجا سوال یا لحظه سب برای امام حضرت مثلا نسلی پوشیدن یا مخصی پوشیدن مثلا در تابستان نه فرمان داره برای امام مثلا سنت هست اصلا از پای لیجده با خف نماز خوندن بهتره. مقصد همین امام اگر پاش لیچ نباشه و محسی داشته باشه یا موزه داشته باشه بهتر و خوبتره. چرا؟ اکثر نمازی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خونده است با خوف میخونه. بعدا همین بزرگا و امامای خودمانم انا بزرگا و امامای خودمانم سعی میکردن که مقصد که وقتی که نماز میخونن خف خطی بکنن مقصد موزه خطی بخونن. این زمانایی بود که در مسجد ولی قلی نمیپرداختن. مسجد که جا قلی داشت ماکسیموم یگان بوریا میپرداختن. حتی حضرت امام اعظم ابو حنیفه خودش عادتا با موزه نماز میخوند است. حتی در یک روایت اومده است در کدام کتابی مناقبش دیدم میگه در مسجد کوفه بار پیش در اومده بود حضرت نماز میخوندن که از بالای سقف مسجد یک مور غلطید. مور این حضرت همین پشت موزه بود است در همون خیام رکعت یکم کلای مور را جقید به پشت. در وقت رکوع شتای دیگه زد رکعت دیم دخیست حلقه خلاص شده بود دیگه مور جقید کشتش. و بعد نماز گفت دیده فضیلت خف در چی است؟ اگر اینجا من پای لیچ میشیدم مجبور بودم که بگریزم نمازی همه قوم فاسد میشید. یعنی حکمتش همیه. برای همین عادتا خاصتا شیخو عارفو اینا همو سعی میکنن که امامی که پیش میدوره و نماز میخونه پشت لیچ نباشه. خیلی که در این زمانهای ما خدا را شکر که همه مسجدات خانی نوران دیگه با پوشی نمیشه و با موزه بدروی اما محسی گفتنی از ذات شریف هست. اما اگر به شرط کسی محسی داشته باشه نور علی نور میشه. اگر ناسکی قدیمو را کشته بشه خونه آباد همین راستی خدا و راستی همین ملایی که ناسکی پوشیدگی عید همون ملایی که پشت لیچه او به اعتماد نزدیکتره. برای که امکان داره که ایش که ناسکی پوشیده است خونه آباد اگر عقیدهش بیزه باشه در بلای هم ناسکی محس کشیده باشه. اما پای لیچ که باشه معلومه که او پوش ششتگیه. نه حضرت ما خود مرتبا پیش نماده در تو مسافر دعوا کردن که مثلا پشتش پیش نماز درست نیست. ناسکی پوش مثلا ناسکی نه غلط گفتی. غلط گفتی. نه اوخه همو فقها اگه فقها کوی گپا نمیگن همو عارفورم نگفتیان که درست نیست. بهتر اون است میگه که همو آدم موزه داشته باشه یا محسی داشته باشه نه که این ناسکی تریکتاژ نه محسی نیست. هیچ معنی نداره.